भोटार लिस्ट खो खेंगमानी लोकसभा केबेंगनाय बदलनि आदं हायाकेबा इंडियन नेशनल कांग्रेस नि आदं राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस नि आदं राहुल गांधी नि आ कग्न रक्षावै तिनि आगस्ट तालनि 14 सालमारि तां सालो विशालगढ़ हांकर कांग्रेस नि लुआची मुंबाय कक्तुमा थुमनायरुनि बिस्कांग प्रोजेक्ट नि बिसिंति कक्तुम पांदा खलायै इंडियन नेशनल कांग्रेस नि आदं राहुल गांधी नि कग्नति कग्नार ग्लायखा हांकर कांग्रेस नि आदं गोपीनाथ शाह खबै कोबनि आदं रक तांसलो दीपर जराबो कांग्रेस बदलनि आदंनि नग कक्थुम पांदा खलायै इंडियन नेशनल कांग्रेस नि आदं राहुल गांधी नि कक रंगनति कक नारखा हांकर कांग्रेस नि कासकु तेई कोबनि आदं रक। नमस्कार सकलके आज के विशालगढ़ जिला कांग्रेसের পক্ষ থেকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ ক্রমে আজকে আমরা বিশালগড় জেলার পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে যারা আপনারা বিশালগড় ডিস্ট্রিক্টের আমার সাংগঠনিক ডিস্ট্রিক্টের এলাকার মধ্যে থেকে আপনারা ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা এসেছেন, সবাইকে আমি আমার জেলার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসবের উপলক্ষে আপনাদেরকে সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত 7ই আগস্ট আমাদের ভারতের পার্লামেন্টের বিরোধী দলনেতা জননায়ক রাহুল গান্ধীজি দিল্লির ইন্দিরা ভবনে প্রেস মিট করে উনি ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা ভোটার লিস্টের যে কারচুপি এই কারচুপি তুলে ধরেছেন। এই আমাদের জননেতা রাহুল গান্ধীর যে ভোটার লিস্ট সম্পর্কিত যে বিষয়, এই বিষয় উত্থাপিত করার জন্য আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের জননেতা উনি বলেছেন উনি উনার টিমের মাধ্যমে উনি বিশ্লেষণ করে বের করেছেন যে ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটার লিস্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে ঘোটালা করেছেন। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক, হরিয়ানার ক্ষেত্রে উনি দেখতে পেয়েছেন যে এই ঘোটালাগুলি উনি ওনার টিমের মাধ্যমে কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রালের যে 7টি কেন্দ্র রয়েছে সেই 7টি কেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্র, সেটা হচ্ছে আপনার মহাদেবপুরা। এই মহাদেবপুরা কেন্দ্রটি নিয়ে উনি এই ভোটার লিস্ট নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ঘোটালা উনি ধরিয়ে বাস্তবে ধরিয়ে দিয়েছেন এবং তথ্য সহ উনি উল্লেখ করেছেন। যেরকম এই মহাদেবপুরা কেন্দ্রে বিগত লাস্ট নির্বাচনে বিজেপি এখানে জয়লাভ করে। এই জয়লাভের ব্যবধান ছিল প্রায় 1,14,000 ভোটের। এই কেন্দ্রে যে কেন্দ্রে 1,14,000 ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করে, ওই কেন্দ্রেই সেই নির্বাচনের ভোটার লিস্টে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী ওনার টিম নিয়ে উনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে এই কেন্দ্রেই প্রায় 1,250,000 ভোটের ফ্রড হয়েছে এবং এই ফ্রড যে হয়েছে উনি বাস্তবতা নিরিখে তথ্য দিয়ে তুলে ধরে দেখিয়েছেন কিভাবে হয়েছে। যে প্রথমত হয়েছে ডুপ্লিকেট ভোটার প্রায় 11,965, ফেক অ্যান্ড ইনভ্যালিড অ্যাড্রেস, যাদের ভোটার লিস্টের নাম রয়েছে অথচ তাদের যে অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছে ভোটার লিস্টে সেই অ্যাড্রেসের কোনো সার মর্ম নেই বা সার সত্তা নেই। তৃতীয়ত রয়েছে যেগুলি ব্লক ভোটার্স ইন সিঙ্গেল অ্যাড্রেস, দেখা যাচ্ছে একজন ভোটার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে তার নাম রয়েছে
বা একই বিধানসভাতে বিভিন্ন বুথে তার নাম রয়েছে এরকম ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় 10,452। ইনভ্যালিড ফটো, ভোটার লিস্টের মধ্যে যে ফটো রয়েছে এই সিরিয়াল নাম্বারে কোন সিরিয়াল নাম্বারে ফটো নেই, বা কোন সিরিয়াল নাম্বারে ফটো থাকলেও সেটা এতটাই ছোট ফটো, মানে ফটো যেটা মানে একটা মানুষের চেহারা বোঝা যায় না এরকম ফটো, যার সংখ্যা রয়েছে প্রায় 4,132। এবং মিসইউজ ফর্ম 6, যেটা 6 নম্বর ফর্মে আমরা ভোটার লিস্টের নাম তুলি, এরকম ভোটার রয়েছেন। এক্ষেত্রেও আমাদের জননেতা মানে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যে কি করে রাহুল গান্ধী তথ্য সহকারে এই নির্বাচন কমিশনের যে ভোটার লিস্টের যে কারচুপি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে যে চুরি করে যে বিজেপি সরকারকে মানে সহযোগিতা করেন, তার এক প্রমাণ আমাদের রাহুল গান্ধী দিয়েছেন। আমরা আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আগে ভিডিওটা দেখাচ্ছি, তারপর আপনাদের প্রশ্ন থাকলে করে দেবো। नमस्कार, मैं राजनीतिक पर्यावरण रहता हूँ। जब मैं छोटा था 1980 प्रियंका में घर में एक बनाते थे, रात को निकल कर पोस्टर छपा। चुनाव समझता 30 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ा। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझा। कुछ समय पहले हमें दाल निकाला, चुनाव के नतीजे आते थे, स्मूथ एक तरीके का होता था, रिजर्व ग्रुप से थे। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव आए, बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ वहां जाके देखिए हमें कितने वोट, हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट, ये असंभव, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो गया। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई। 2023 में चुनाव मैंने अपने आंखों से मानसूरे भयंकर एंटी इनकम और हमने एसएस की इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वो बीजेपी हो गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने वोटर लिस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग की। इलेक्शन कमीशन ने बोला ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी कर रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी जाके सच्चाई होगी, किस प्रकार से चीटिंग की जाती है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट होती है, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कम। कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और हुई कैसे। टीम ने हमें इधर बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उसे बोला क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे कागज दिया। ये जो कागज है ये एक लोकसभा के कागज नहीं, ये एक विधानसभा के कागज, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉल्व करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और
एक असेंबली सीट में हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन में हमें डिजिटल डेटा दिया होगा तो हम ये कार्य पूरे देश में हर लोकसभा में आज विधानसभा 15 मिनट कर देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में एक विधानसभा से, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं जो यहाँ हुआ है उन सीटों में देखना है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार। হ্যাঁ, না এটা তো এই আমাদের আজকের যে কর্মসূচি এটা তো আমাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের নির্দেশে আমরা করেছি। আমাদের লোকসভার যিনি বিরোধী দল নেতা, আমাদের সকলের প্রিয় দেশের জনগণের নেতা রাহুল গান্ধীজি, উনি এই তথ্য বের করেছেন এবং তথ্যর পেছনে উপযুক্ত প্রমাণও উনি দিয়েছেন। এবং আপনারা যেটা বলেছেন, আমাদের নেক্সট পদক্ষেপ, আমাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা যেই সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তে আমরা হাঁটব। আমরা তো এখানে উপস্থিত আমাদের বিশালগড় জেলার স্পোক্স পারসন চিত্ত সূত্রধর, আমাদের চরিলাম ব্লক সভাপতি তারা মিয়া, আমাদের জেলার কেশিয়ার পীযূষ দাস এবং ব্লক কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ দেববর্মা। আমি জেলা কংগ্রেসের গোপীনাথ শাহ। থ্যাংক ইউ।